Okay, let's start. So first, let's define the relation po. Okay, so the relations abound in a daily life. People are related to each other in many ways as parents and children, teachers and students, employers and employees, and many others. So, uh, in business po, in business things that are both are related to their cost and the amount paid is related to the number of things bought po. Okay, so this is the relation po. So, sa iyo na kaning relation na ayaw mo kalibog ani. Okay, so next, so a relation is a rule that relates values from a set of values. Okay, it is called the domain. So a relation could be inside the relation po is a set of values called the domain to a second set of values called the range. Okay, so the elements of the domain can be imagined as input to a machine that applies a rule to these inputs to generate one or more outputs po. So a relation, isa po itong input po. Then pag si input, mo siya machine ba, maka-generate po siya og one or more outputs. Okay, so a relation is also a set of ordered pair. Okay, so take note po, a relation is a set of ordered pair. Okay, ano po yung mga ordered pair natin? Example, ang mga value ni x and y, mga x and y. Okay, so we have the example po here. This is the relation po. Student, this is the set of relation. Okay, so ito po yung mga elements ni relation. Okay, so ito po yung mga ordered pair natin. 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8, 5, 10. Okay, so this is the sample of the set of relation, students. Okay, so we have the domain. Di ba? Meron tayong domain and the range. Okay, so where is the domain po? Okay, domain is the set of x values. Okay, yung mga element ni x values. So, example po. So, ito po yung mga domain. 1, 2, 3, 4, and 5, di ba? Sa ordered pair natin, meron tayong x. So, ito, yung x is the domain. Then, the y is our range. Okay, so this is the range. 2, 4, 6, 8, and 10. Okay, so got it po. Pangutana. Nan? Hello? None, sir. Okay, nan. Okay. The nan. Okay. So, first, a relation is as a subset. So, relation as a subset. So, let A equals 1 and 2. Okay, so meron tayong set A dito, element 1 and 2. And set B, 1, 2, 3. And define a relation R. So, relation R natin from A to B as follows. So, given, so meron, naan ni sa inyong modula, ang itong nasa quiz ata. So, kung masabtan nyo ni, maka-answer mo ato. So, given A ni, so this is the ordered pair po, X and Y, element of the product ni A, and A times B po. So, product ni A times B. So, kaon na to ang element ni A times B. So, naka-remember pa mo katong mga A times B? Itong mga product dito sa language of assets. Naka-remember po ba? Oh, sir. Sir. Okay. So, x and y, or our ordered pair, element of relation means that x minus y over 2 is an integer. Okay, so after nimo makuha ang product ni A times B po, product nila katong pag product ka kanang result ni multiplier and multiplicand po, kung i-multiply nimo mo na product. So after ana, imo siyang ipang substitute dre as tong x minus y over 2. Okay, dapat integer po siya. Okay, remember student, integer po is the set of negative numbers or negative counting numbers and the positive numbers po included sa 0. Sa integer, walay na-involve nga fraction. Ayan dumi ha. Sa integer, walay na-involve nga mga fraction. Decimal, wala na siya og irrational numbers. Basta ka integers, mga negative lang na. Mga whole number, counting number, ana. Mga sign numbers, yan po ang integers or integer. So first, we need to find the state explicitly which ordered pairs are in A times B and which are N relation. So S
1 relation R as 2 relation R, at 3 as 2 relation 2 or 2R2, what are the domain and range of R? Okay, so R yung relation natin. Okay, so first, okay, so ito po yung problem natin. Okay, remember ha, ito po yung given natin. So state explicitly which ordered pairs are in the product of A times B. Okay, so the product of A times B and which are in relation. So A times B, so recall na lang po katong pag multiply gud tong A times B, so it means 1 times 1, 1 times 2, 1 times 3. Naka-remember pa? Did you remember po? Hello? Sinakalimot na mo. Kaning A times B po. Hello? Sinawala ko. Hello? Hello? Yes, sir. Okay. Sir? Ah, okay. Wala lagi mo tingog mo ha, tingog mo kay para maka-continue ko. Okay, mas mawala na pud Yes, ko mas sir. okay. So, A times B po, yung set ni A, yung element ni set A natin, i-multiply lang nimo kang set B. Okay? Say 1, i-distribute lang nimo ito. 1 times 1, 1 and 2, 1 and 3. Then, so mo na siya. Next, ito na pod. 2 times 1, or 2 and 1, 2 and 2, 2 and 3. So, nakuha po ito. So, yan. Okay, naka-remember pa? Okay. So, after Yes, that, sir. okay. So, after that, so, yarison ako kay Hugaw. So, after that, we have the given po. Okay? X minus 1 over 2 is an integer. Okay, so meron tayong mga element ni R, ni A, product ni A times B. Okay, 1 and 1. So, element of relation or element of R because, okay, so substitute lang ninyo ha, i-substitute lang ninyo yung 1 natin, yung X natin, di ba? X minus Y, baya ni siya. Okay, X minus Y. I-replace lang nimo ang X by 1. Kani i-replace nimo by 1. Okay, nakuha. Then, copy yung minus. Kaya naman siya minus dito sa itong given. Okay. Then, meron tayong Y. Okay, akong ibutang. Okay. 1 minus 1 over 2. So, student, 1 minus 1, 0. Then, over 2. So, yung 2 natin, constant po yan dito sa given. So, 1 minus 1, 0. Over 2, 0 divided by 2, 0. Okay? So, yung 0 ba, it is an integer or not? Hello? Integer po ba yung, Integer, sir. yes, integer po si Integer, 0. sir. Okay, included ba ya si 0 sa to ang number line, di ba? Okay, integer. So, 1 and 1, element of relation po, or integer po siya. Then, 1 and 2, okay, is not an element of R. Because, okay, so kuhaon sa nato siya. 1, yung x natin 1, then yung y natin 2. So 1 minus 2, negative 1 over 2, so negative 1 half. So yung negative 1 half, integer or not? Dili, sir. Yes. Okay, because in the integer po, involved lang po si mga negative, pero way labot ang ato ang the fraction o mga decimal, wa na siya labot. So, not an element of relation siya because integer ato ang kahon. Next, 1 and 3. Okay, so substitute lang po. 1 minus 3 over 2. 1 minus 3, negative 2 over 2. So, negative 2 divided by 2, negative 1. Okay, yung negative 1, integer or not? Integer, Yes, sir. so very good. Okay, so next, kanina punta. Okay, humana na ni ha, kanina punta. 2 and 1. So, it's not an element of R. So, gibutangan na siya answer ha. Because, 2 minus 1 over 2. So, 2 minus 1, 1. Then, copy po si 2. Okay, yung 1 half natin is not an integer. So, butang kaog not an element of relation. Next, 2 and 2. So, 2 minus 2, 0 over 2. So, 0 divided by 2, 0. Okay, so yung 0 is part of the integer po. So, it means, ayaw na pag cash out dara. Then, 2 and 3. So, it's not an element of R because 2 minus 3, negative 1. Then, 1 half. Negative 1 half.
Okay, so nakuha dere. Sig paspas ra kay ko. Yes, sir. Okay, how about the others po? Kanang nag-loading or sa ba? Nagets? Kay mo proceed na Yes, ko. sir. Okay, so inumdumi ha. Pag integer ha, mga negative ra na, negative 8, negative ana, negative 9, negative 10, negative 1, 0, 1, 2, 3, mga counting numbers siya ba? Pero naman siya negative. Wala dyo'y labot ang fraction o decimal basta integer. Ana lang. Okay, take note po yan. Next, 'di ba? In question number 1, state explicitly. So nakuha na nato. Then state na question number 2 is 1R3 is 2R3 is 2R2. So yung 1R3 natin, 'di ba? Ito po. Okay? Yes po ba yung 1 and 3 natin? Element of relation po ba? Yes, sir. Yes, Yes, sir. because Oo, yung 1 sir. and 3 po natin is an integer po. So, negative 1 yung result. Yes. Then, is 2R3. So, yan, saan po yung 2R3 natin? Ito. Okay. Yes or no? No, No, sir. no. Yung 2 relation to 3 ba? So, no, because negative 1 half Relation. po yung result nila. So, negative 1 half, so it's not an integer. 2 relation to 2. Asan yung 2 relation to 2 natin? Ito po. Okay, relation po ba? Or not? Yes, sir. Yes, relation siya because 0 is part of the integer. Okay, kuha wala. Kuha, sir. Okay. So next, what are the domain and range of R? Okay, what are the domain and range of R po? So dito 1 and 2. So yung R natin, so the domain and range po 1 and 2 kani. Then yung range po niya 1, 2, and 3. Oh, ito po. Okay? 1 and 2, 1, 2, 3. So, yan po ang range niya. And the domain, 1 and 2. Yung set A natin, yun po yung domain niya. Then, ang set B, range po niya. Okay? Arit po? Copy? Yes, sir. Yes. How about the others po? Copy, Yes, sir. Copy. Sana Libog all pag naman, copy. sir. Oo, sir. Sige, Oo. sir. Asa man ang libog? Hunguta na yun. Sir, unsa gani meaning ng R, sir? Relation po. Diri okay. Tanawon nimo ang iyang ang iyang given po. Define A relation R. So yung R po relation po. Okay, sir, thank Okay. you. So gidenote lang siya into R. Kay pangit mo siya butang ang relation nga word. So gina-R lang niya. So kayo kasi matno gina-shortcut niya ba. Okay, ang integer kay Z, di ba? Ang real number katong nay murag R nga murag baga-baga. Then ang mga Sir, unsa gani? Excuse me po. yes. Wala ko kapaminagot, sir. Unsa gani? Unsay kuan, sir, para mabalaan na relation siya, sir? Unsay ano? Okay, mag-stick ka dito sa iyang problem po. Dapat, kung tayo integer ang iyang gipangita, so it means, katong imuhang gi-multiply, or pag human mo multiply pag-distribute nimo sa domain og range, pag human nimo ato, i-substitute man to nimo sa given nga x minus y over 2 is an integer. So, after nimo nga ma-solve nimo, okay, like ni 1 and 1 over 2, so 1 minus 1, 0 over 2, so equals 0. So, 0 is part of an integer. So, muna nga may balaan nimo nga relation po siya. Okay, got it po? Sir, pwede mga tanong, sir. Yes. Unsa man ang symbol ng murag E, sir? Element po yan. Element. Thank you, sir. Yes, katong sa inside the set po, di ba? Meron tayong set. Katong sulod sa set na siya element. So, kani, 1 and 1, element of relation or element of R. Okay, ay mo kalibot kaning E. Kay gidiscuss na ako ni siya dito sa sets or sa subsets, katong mga language of sets. Okay? Proceed na po tayo. Yes, sir. Okay. Wala naman ka. Clear naman ka. Okay, so go. Okay, so let's proceed in the function po. Okay, function na po tayo ha. Kato gani ha, relation na to. Function na po ta. So kaning function sayon ra kayo ni siya. Pag masabta na to. Okay,
function is a relation where each element in the domain is related to only one value in the range by some rule. So, yung function natin, dapat yung element na ni domain is only related to only one value in the range. So, dapat yung domain natin is unique. Unique siya. Dapat dili magbalik-balik ang ato ang domain or ang x. Dili dapat magbalik-balik si x. Okay. So, the element of the domain can be imagined as input. Okay, so yung domain natin is input. Yung domain x natin is an input to a machine that applies to a rule so that each input correspond to only output. So, only one output lang po yung domain natin. Okay, so a function is a set of ordered pairs x, y such that no two ordered pairs have the same x value but different y values. Okay, so take note student, yung magiging function po ang set natin or yung ordered pair natin or ordered pairs natin pag no two ordered pairs have the same x values. Dapat wala siya same nga x value. Okay, timan ana nimo dapat wala siya same nga x values ana. Okay, so take note po, every function po is a relation. Take note na every function is a relation po, but not all relation is a function. Ana. Okay. So we have the function can be represented in different ways. So a table of values kani. Muna yung mga functions po. Okay? Nganong na function ni siya because yung x natin, 'di ba? Wala nagbalik-balik ang iyang mga value. Nagbalik-balik wala. Yung x values natin. 'Di ba wala? Sir. Okay. Wala, So, sir. pag paulit-ulit, ang number ba mo balik-balik siya. 'Di ba? Negative 2 and 2 lahi na sila kay negative is lower than the positive 2. Okay? Balag pagbalik-balik ang y basta si x dili magbalik-balik. Okay? Copy po? Yes, sir. Yes. Balag magbalik-balik ang y, basta sa x, dili lang magbalik-balik. Take note yan. Then, number 2, ordered pairs po. So, meron tayong ordered pairs nito. So, negative 2 and 10, negative 1 and 7, 0 and negative 4, 1 and negative 1, 2 and 2. Okay, so take note po, observe our domain po or our x. Diba? Unique siya. Diba? Unique siya or dili? Unique, sir. Yes, unique siya. Kaya ano man, wala siya paulit-ulit or nagbalik-balik. Then, in the graph po, okay, so in the graph, tudluan lang nimo basta sa graph, paggamitan na nimo na siya og vertical line test, pag mag-intersect naman siya only one point it means na function na siya. Okay, so don't worry po, kay ako na siya in-discuss. Okay. So, ang equation po, okay, kaning nga equation, linear ni siya, linear function po ito. Pag linear function po, automatically, it is a function siya. Kaya naman, pag linear function, ang iyang graph is a line. Line lang iyang graph. Kaya naman, dire ka mag-matter sa iyang degree. Kaya 1 man na iyang degree, so it means, line lang ang iyang graph. Kung magamit ka Desmos, okay, using the Desmos calculator, pag i-graph na nimo, line radyo na iyang graph pag 3x minus 4. Okay? Next, which of the following relations are function? Okay, so observe the set of f po. Okay? So tanawa yung mga ordered pair. Function or not? Kani? Function, sir. Yes, function because Wala man nagbalik-balik ang Wala value sa nagbalik-balik x, ang sir. y. yes, wala nagbalik-balik ang imong x, di ba? Yes, sir. Sana all wala nagbalik-balik. Okay. Next, in the set G po. Tanawa ilang ordered Not- pairs. Ano, Why? sir? Nagbalik-balik. Nagbalik ang X, sir. Okay, Balik nagbalik-balik. sa X, sir. Sige na, Nagbalik ang pagbalik-balik ang Marupok, Sana sir, marupok. di siya pwede mabalik, sir. Hindi siya balik-balik. Dahil lang siya may ng X. akong topic. Ano, nagbalik-balik mo na dira, sir. Okay, basta. Di chance, sir. Okay, give chance. Okay, pag magbalik-balik si X, so pasabot na, dili na siya mag-function. Ha, ano lang. Okay? Dili mo. Okay, basta magbalik-balik si X dira, dili na siya mag-function ang relation. Okay, so dili siya ta function na po siya. Nga naman nagbalik-balik yung
x natin. Okay? Copy? Yes, sir. Okay, how Yes, about this po? sir. 1 Yes, and sir. 3, 2, 2, 6, 3, 9, and 3n. Okay, function or not? Function, sir. Yes, na? Yes, Function. sir, yung function. Okay, nga nung function na, sir. Okay, take note po. Function, Di ba, sir. tanawa ang iyang sequence. 1, 2, 3. Okay, so, next ana, 4. Di ba? 4, kama, tentog parentheses. Kama, so 3n, di ba? So, 3, ang say sunod. Kani kay, times 3 lang siya. Times 1 lang. Then, 3 times 2, 6. 3 times 3, 9. So, 3 times 4, 12. So expected na po diri 5 and 15. So this is a function po. Okay, so nasabtan say set h po nganong na function siya, student. Yes, Yes, sir. sir. Yes, okay. Yes, sir. So which of the following mapping diagrams represent a function? So meron po tayong diagram po dito. So dapat ma-determine natin sa diagram. Okay, so as you observe po in the first diagram, okay, so ang tawag po nito, 1-to-1 correspondence po. Okay, 1-to-1. So, because our x, nag-stick lang siya kang y. 1-to-1 lang. 1-to-1, 1-to-1, 1-to-1. Okay, take note student, pag 1-to-1, function po. Pag 1-to-1, function. Okay nga naman, pag distribute ni mo si 1 and 3, kung iana na mo siya, butang na to siya gana ha. 1 and 3, 2 and 5, okay? Pag isulat pa na siya into ordered pairs, isulat na yung ordered pairs niya. So, it means functional yun na siya. Oh. 3 and 9, 4 and 17, 5 and 33. Ganun man, wala naman nagbalik-balik ang ato ang x. Okay, X. nakuha siya. Basta 1-to-1. 1-to-1 correspondence. Okay. Next, okay, what do you call this one po? Many to one or one to many? One to many. One. Many to one or one to many? Many to one, sir. One, sir. Many to one, sir. One to many. One to many? One to many. Okay, so Many, take many. note, One to many, sir. tanawang iyang domain. So pasabot, ang x nato nag-iilogan siya ni y. Pero wala man nagbalik-balik si x nato. So 1 to many po 'yan. So isa to daghan. So student, pag 1 to many function. Okay? Pag 1 to many function, pag 1 to 1 function. Okay, 'di ba? 5 1, 'di ba? Nagbalik-balik siya wala. 'Di ba? 5 1. Next 6 0. Okay, 6 0. Then 7 1. Okay? So as you observe po, as you can observe in the x na to or the domain, wala dyan nagbalik-balik. Okay? How about this po? 1 to many or many to 1? Many to one, sir. Okay, pag many to Many 1, to one. Not a function. yes, not a function na po yan. Pag many to 1, not a function. So, take note na lang dyan sa inyong math book po or notebook ninyo. Okay, not a function pag many to 1. Nga naman, tanawa 7, 11. 7, 11. 7, 13. O, di ba? Nagbalik-balik na sa 7. 2, 17. 2, 19. Di ba? Nagbalik-balik na ato ang value ni domain or ato ang x. Okay, kuha? Yes, sir. Okay, very good. Yes, sir. Okay, so using the vertical line test in order to know if a function or a plane relation po or not a function or plane relation na not a function. So a graph represent a function if and only if, okay, take note po, meron siyang condition dito, each vertical line intersects the graph at most once. So dapat pag mag-vertical line test tayo, kung naa siya graph draft, ang ato ang vertical na line nato dapat mag-intersect lang siya at once lang po or mag-intersect lang siya only one point. Dapat only one point lang iyang i-intersect, dili siya magbalik, dili siya mag-intersect og duha. So example. Okay, bakit naging function po ito? Okay, so meron tayong graph. Okay, mo na yung graph nato. Okay, nag-wave ato ang graph.
Okay. So using the vertical line test, so magpass ta og vertical line test. Okay, mo na yung vertical line na to. Okay. So as you observe po, as you can observe in our vertical line, pila ang iyang intersect? Only one lang siya. Mo ni. Okay, may intersect ka, mag vertical line ka, line test ka. So only one point lang iyahang ma-intersect or iyahang maigo. So it means function po ito. Okay, kuha. Yes, sir. Yes. Okay, kani nga graph. Sir. Mo kana ang graph pag using the vertical line test, mag-pass through ka og vertical line diyan, 'di ba? Only one point lang iyang ma-intersect. So it means function. Kuha. Yes, sir. Yes. Kani. Okay. O kana. Function po 'yan. Okay, so kani siya graph ni quadratic equation. So kani siya only one point lang ang iyang ma-intersect, di ba? Mag-pass through ka og line ra. Kani nga topic, I think naani sa GenMath ninyo sa grade 11. I hope nga naka-inumdum pa mo. Di ba? Yes, sir, naa. Sa GenMath Yes, ninyo. sir. Na, Di sir. ba? Kani, nganong Nakalimutan. nata-function po ito? Because using the vertical line test, dalawa po ang kanyang intersection po. Di ba? Sa baba o sa taas. Kana pa lang daan, no? Igo na sa taas, igo na dire. Pak, igo siya. So it means, not a function po ito. Seek graph D. Yung D natin, not a function. Nakuha ninyo? Copy? Yes, sir. Yes, sir. Refresh Copy. na lang tani. Kani nga graph, kani. So pasagdi na ninyo ang mga line nga marag kanan aha kay kani nga mga line mag-screen good. Part po yan sa Cartesian plane. So kani lang ato ang i-focus kani mga graph nga nag-draw sa iya ha. Ignore lang ng si y and x kay mga axis po yan natin. Okay, so using the vertical line test ni graph E, so dalawa po ang kanyang intersection po. So it means not a function. Okay, kuha. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So next, in our given po 1 to 5, so kanina naka-equation po. Meron tayong mga quadratic equation dito, then linear equation or linear function. So y equals 2x plus 1, okay? Ay mo kalibugan ha. Try na lang ninyo og mag-sign mo og table of values. Kung kabalo mo mag table of values. Kung di mo makabalo mag table of values, try to install sana tong Desmos calculator, tong graphing. Pwede ra ninyo siya sana install sa inyong cellphone. Pwede ra pod siya i-type sa computer sa tuluan ta mo niya. Unsaon pag-type ana. Mugawas na ang graph ana, dili na ka mag table of values. Okay, kani siya, function po yan. So, ang graph ani, naka-parabola siya, open parabola, o naka-downward. Kani, not a function po ito because pag isolve ni siya ha, ang iyang value ani, duha ni siya ka-function. Okay, naka-y squared and x squared and plus 1, negative x squared plus 1. So, kani siya, not a function po. Kung magamit po mo og graphing ani, mag-touch ni siya og duha ka-intersect po. Y equals square root of x plus 1, function po ito. Okay, function po yan. So, ang graph ana, naka-line lang po yan. Then, y equals 2x plus 1 over x minus 1, function. Okay? So, evaluating function po, okay, ay mo kalibog ana, tudloan lang tamo niya. Niya, unsaon siya pag kuha ninyo ng anong na function and not a function. Ambot lang kung naaban ni sa inyohang quiz, wala ni ba? I think kung wala ni siya. Dungag lang nako sa inyo ha. Then, evaluating function, okay? So, example po, q of x equals x squared minus 2x plus 2 at x equals 2. Student, ay magka-struggle ani ha. Yung x value natin is 2. Okay? So, unsay buhaton na sir? So, ang buhaton nimo na substitution lang po or mag-substitute lang ka og number. Kaning mga x nato, kaning mga variable ni x, ilisan nimo or mag-replace ka og value nga 2. Okay? Sayo mong kalibog niya, i-parenthesis lang na inyo. Open parenthesis and close parenthesis lang po. Okay, so after that, do the operations po. 2 times 2, 4. 2 times 2, 4. So, meron tayong minus dito and plus. So,
4 minus 4 plus 2, yung 2 natin, bring down lang po. So, 4 minus 4, 0 plus 2. Okay, 2. Okay, nasabtan dare. Kani. Okay, nani Yes, suggest Yes, math sir. ninyo. Okay, dali ra kani siya mag-substitution lang ka. Okay, kani pod, evaluate fx equals 2x plus 1, x equals 3x plus 1. Okay, so ito po yung value ng x natin. So, kaning x na to, i-replace lang siya og 3x minus 1. Then, butang kag parentheses. Then, plus 1. So, after ana, inyo nang i-distribute ang 2. Okay, distributive property of multiplication. 2 times 3x, 6x. 2 times negative 1, negative 2. Then, bring down si 1. So, 6x minus 2 plus 1. Okay, so, copy lang po ang 6x kay naman na siya variable. Then, negative 2 plus 1, negative 1. Okay, so that would be the discussion po. So ambot marag wala man sa inyong quiz, so ako lang siya gidagdag kani. Sa dito sa inyong module marag wala ni siya. Pero sayon ra man kay inyo ramang substitution lang man ang inyong gamitan. Okay, student, sanay time, wa pa ikano time.